vos lees la letra también aquí nunca lo podía ver ni luz tampoco. Aleluya. Un aplauso. ¿Qué más? Eso fue lo que Dios me dijo. एक गाल है जेडी ये बात है जो यीशु ने मुझे बोला था La iglesia tiene que operar milagros. चर्च में मौजे होने चाहिए ने Si hay milagro, अगर मौजे हैं la gente va a creer. वो लोग ईमान रखेंगे Le voy a decir algo a tu esposa para que crea más. कि मैं एक आपको बात करता हूँ तेरी बीवी जो कि तेरे से ज्यादा मान रखती Va a bajarme unas manchas. है ये उसको एक निशान आते हैं Porque yo comencé a limpiar. क्योंकि मैंने वो साफ कर दिया है Completamente limpiecita. ये पूरे तौर पे अब साफ है Para que vuelva a iniciar. ताकि दोबारा से बच्चा पैदा Será una madre bien buena. ये बहुत अच्छी माँ होगी ¿Qué más? कौन और दुआ कराना चाहता है Venga, come on. ¿Qué tiene? Tengo mala la vista. ¿Tiene mala la vista? Esta. Las dos. ¿Cómo va a ser? Pero de noche nada más. De día está mirando bien. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Abre la luz. Ábrelas todas. पागल तो है Abre las luces. Abre las luces. sí se está apagando नहीं है तुझे Las luces están apagadas. Mi hermano, las luces están apagadas. Mira. Observa. Lee. Mira. ¿Qué? Sí que. हाँ मैं देख रहा हूँ Está sano. आप शिफा पा चुके हैं हालेलुया ये पढ़ रहे हैं Iglesia de Dios Piedra Viva Misión Internacional Centro de Espíritu Santo Aleluya Venga la luz. Dios te bendiga. ¿Qué más? कोई और जो दुआ कराना चाहता हूँ ¿Ah? La presión. tensión de su vida Estamos en subida. sí No es presión. Alta. sí Bueno, entonces, my friend, my interpreter. Sí. O sea, Padre, en el nombre de Jesús, ordeno el sistema. Ahí va. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? No está bien. ¿Qué más? Venga. Calzama. La vista. Agua. Tengo llora. mi madre tenía ojos cerrados le dijeron que no podía ver nunca pero por oración la abrió Abrió los ojos. Y ve. sí Ve a este negro que está aquí al frente. कह रहा है आपके काले को देख लो सामने आपके खड़ा है Jesús, gracias. बाप मेरे मान पे Jesús, gracias. बाप बाप ये तेरे बंदा के नहीं बनते Jesús, mi amigo, तेरे गुरु के वसीले hermano mío. Ahí está. Ahí está. आज से बाप की सारी हमारी सेवा जाती रहे बाप No te pares ahí, no te pares ahí. बाप इसमें से Quédate ahí. बड़े बड़े स्मार्ट लास्ट को Yes, Jesus, Lord, we love you, Father, we ask you, Lord, we love you. तेरा सेवा करेगा तो ¿Qué te molestaba? Vamos, habla. कह रहा पहले जो नहीं हो सका थे
¿Está viendo mejor? Está sana, ¿eh? ¿Qué más? Ustedes lo aplauden. ¿Tienen hambre o qué? और प्लीज आप कहा ऐसा लगता है आपको भूख ज्यादा लग गई है Dígame, sierva. आगे आते पीछे खड़े होते आगे आते ताबिश इधर Tu hija तेरी बेटी sigue creciendo जब बढ़ती जाएगी y va a ir desapareciendo todo esto. और ये सब कुछ इसमें से खत्म होगा Contrario a lo que el médico dijo. वो सब कुछ जो ये डॉक्टर ने बोला ना El doctor dice que eso nunca se va a quitar, कि ये कभी भी इसकी आंखें ठीक नहीं होंगी कि कभी इसके पाँव नहीं ठीक pero se le va a quitar. होंगे मगर ये खत्म होंगे Ella va a seguir creciendo. ये बढ़ती जाएगी Entonces, Sigue अपने से भी मान यीशु पे रखना ese milagro es tuyo. ये मौजूदा तेरा है Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, recién casado. Dígame. Te llamó tu mamá de Pakistán. ella la quiere Pero ella quiere un milagro. Sí. estaba en Está en el hospital. ¿Qué tenía? la tensión Padre, en el nombre de Jesús, desde Pakistán, están llamando a la persona, Dios. Significa que el milagro ya está. Uy, te cayó la unción. Dile que le cayó la unción. Dios. आपको पर मसा गिरा Dile que le cayó. Dale a la niña. आपको मसा गिरा Le cayó la unción. Milagro. 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 Cuídate. Milagro. la मौजा Milagro. Ahora llamas a Pakistán y tu madre está sana. ¿Listo? कोई और दुआ कराना चाहता है किसी चीज के लिए le llamaron su madre de Pakistán y el hermano de Somalia. Tienes asma al hermano y madre tiene la suya. Padre, en el nombre de Jesús, hay asma y hay diabetes en Pakistán. Están llamando porque un milagro उनके बाप एक मौजा está ocurriendo. हो रहा है Diabetes जो शुगर है desaparece. वो खत्म हो रही है Asma आसमा desaparece. खत्म हो जाए Ahora, अभी dígame, ¿cuál te duele? ¿Cuál te duele? ¿Cuál te duele? Dile. Ese es el que te duele. No saben nada, no han hecho nada, ellos no han hecho todas las cosas. que Sí, pueden. y nada. ¿Dónde está mi aceite, Carlos? Padre, en el nombre de Jesús. Los doctores no saben, pero tú lo sabes todo. आमेन Y yo vengo de parte de Dios para और बाप sanar मैं esta तेरी bebé. तरफ से आया हूँ डॉक्टर तो नहीं जानते मगर तू जानता है Esta hija tuya, Dios. ये तेरी बेटी है Y en el nombre de Jesús, और यीशु के नाम है declaramos un milagro. मैं इसके मौजे को डिक्लेयर करता हूँ Hoy sí. अभी आज En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में Jesucristo. यीशु नासरी Gracias, Espíritu Santo. और खुदा तेरा शुक्र हो Los milagros son tuyos. सारा मौजे सारा जवाब तुझे है Afirma pies, pisa, salta, brinca, dile. ¿Tú entiendes? Brinca. Dale, busca el dolor. बात ये क्या है ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? El pie. La sana. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el varón, Dios. Gracias por tu hijo. Gracias por el milagro de su mente, al alma, al cuerpo, al espíritu. Le hablamos que entra la normalidad.
Declaramos tu bendición, Señor. यीशु के नाम में। Por tu llaga fuimos curados. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga a todos. Nos vamos a ver, no sé cuándo. Pronto. Cuando vino, vamos a ver el bebé. ¿Está bien? जब आऊंगा आमीन। Y lo voy a cargar también. मैं उसको खाऊंगा भी आमीन हालेलुया। पता है Quiero terminar con una persona que siempre le da dolor de cabeza, dolor de cabeza. एक यहाँ पे ऐसा इंसान है मुझसे दुआ करके खत्म करना चाहूंगा जिसको हमेशा सर की दर्द रहती है हमेशा दर्द होती है सर में उसके Pero rapidito. प्लीज जल्दी आ जाओ कोई ऐसा शख्स है जिसके हमेशा सर में दर्द रहती है Rapidito, es usted. No más. आपके बाद नहीं होगी I love you so much. मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ लामो मुझ Se le ama mucho a todos. आई लव यू अलॉट Beso, abrazo. जब भी डाल में गले मिल गए Dios le bendiga. आमीन। Salam alaikum. God bless you all. बड़ी नीयत है। प्लीज अपनी अपनी जगहों पे अगर आप लोग बैठ जाए तो आप